यहाँ आपको बताएं, शादी की तकरीबात में वन डिश और औकातकार की पाबंदी की खिलाफ वर्जी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर सख्त नोटिस। सूबा भर में वन डिश औकातकार की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश और औकातकार की पाबंदी के लिए हिदायत जारी। बात करेंगे इसी हवाले से। दुर्र नयाब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी दुर्र नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला ने वन डिश की जो खिलाफ वर्जी की जा रही है, शादी की तकरीबात और खासकार की पाबंदी की नहीं जा रही है, उसको सख्त नोटिस दी है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर में सुबह भर में शादी की तकरीबात में वन डिश और खासकार की पाबंदी में सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को शादी की तकरीबात में वन डिश और खासकार की पाबंदी के लिए हिदायत जारी कर दी है। और वज़ीर आला का कहना है कि रात 10 बजे से औकातकार पर मनो अमल दरामद कराया जाए। हॉल के साथ फार्म हाउसेज में होने वाली शादी की तकरीबात में भी वन डिश या औकातकार की पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजाज कार्रवाई की जाए। वन डिश या औकातकार की पाबंदी न करने वालों के खिलाफ कोई रियायत न बरती। जी बहुत शुक्रिया दुर्र नयाब अपडेट करने के लिए। शादी हॉल्स की औकातकार और वन डिश की पाबंदी पर खिलाफ वर्जी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर सख्त नोटिस। सूबा भर में वन डिश और औकातकार की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश और औकातकार की पाबंदी के लिए हिदायत जारी। फैसलाबाद पुलिस के एहलकार और सरकारी मुलाजमीन हो जाएं खबरदार। हेलमेट न पहनने पर एहलकारों और सरकारी मुलाजमीन को भी 2000 रुपये जुर्माना होगा। AIG ने पुलिस एहलकारों को हेलमेट पहनने के अहकाम जारी किए। बात करेंगे इसी हवाले से। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, हेलमेट न पहनने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई कब से शुरू होगी, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस के एहलकार और सरकारी मुलाजमीन अब हो जाएं खबरदार। कोई भी पुलिस एहलकार या सरकारी मुलाजम आम शहरी हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल लेकर रोड पर आएगा तो उसको 2000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की हेलमेट के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ी से जारी हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद लोन की हदायत पर हेलमेट के खिलाफ हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम रोज़ाना की बुनियाद पर 24/7 जारी है। इस मुहिम के हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे तर्जमान सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद खशाम भट्ट से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा मोहतरम, बताइएगा कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और क्या पुलिस एहलकारों के चालान भी अब किए जाएंगे हेलमेट के बगैर जो रोड पर आएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। टोटल लास्ट मंथ में जो है हमने 21,000 और 133 चलान्स किए हैं, यानी 21,133 चलान हमने किए हैं पिछले माह में। और ऑफिशल्स की तरफ से, सीनियर्स की तरफ से ये वाज़ेह अहकामात हैं कि इसमें किसी किस्म को जो है वो किसी को तखसीस जो है वो नहीं दी जाएगी। तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा। और जनाब वर्दी एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्ज़ा फ़ारहान बेग साहब की तरफ से, जनाब CPO फैसलाबाद की तरफ से और जनाब CTO फैसलाबाद की तरफ से भी ये ऑर्डर्स हैं कि आइंदा से कोई भी रोड यूज़र, खा वो पुलिस ऑफिशियल ही क्यों ना हो, खा वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार ही क्यों ना हो, अगर उसने हेलमेट इस्तेमाल नहीं किया तो उसके खिलाफ भी बिला तखसीस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तर्जमान सिटी ट्रैफिक पुलिस शाम भट्ट की जानिब से बताया गया कि एक माह के दौरान हेलमेट। तैयब मकबूल अपडेट करने के लिए। टोबा टेक्सिंग को झंग से मिलाने वाली अहम तरीन शाहराह पर रेडी बानों और रिक्शा ड्राइवरों ने कब्जा जमा लिया। तजावुजात के बायस रोड तंग हो गया, हादसात मामूल बन गए। शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना। शहरियों ने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की मौजूदगी पर सवालिया निशान उठा दिए। बात करेंगे इसी हवाले से अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग को जंग से मिलाने वाली अहम तरीन शाहराह पर जो है वो टोबा टेक्सिंग के दुकानों के सामने जो है वो अजाफी फट्टे रेडी बानों और रिक्शा ड्राइवरों ने कब्जा कर लिया है। रोड जो है वो तंग होकर रह गया है। आए रोज जो है वो हादसा पेश आने लगे हैं। मेरा कैमरामैन राशिद अनवार अगर आपको पैन करके दिखा सके तो दुकानें हैं, दुकानों के आगे अजाफी फट्टे हैं, उनके आगे जो है वो रिक्शे लग गए हैं, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर हादसा होना मामूल बन गया है। इसी के साथ ही जो है यहाँ पर ट्रैफिक एहलकार तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी जो है वो यहाँ इस कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहरी परेशान है। शहरियों को कहना है कि आए रोज जो है वो हादसात में इजाफा होने लगा। एक जो है शहरी से बात भी करते हैं। भाईजान, आप बताइएगा कि रोड जो है वो तजावुजात के बायस जो है वो तंग होकर रह गया है, हादसात भी पेश आते हैं, किन मुश्किलात का सामना? अस्सलाम वालेकुम सर, बड़ा शुक्रिया आपने ये पॉइंट उठाया है। सबसे पहले तो बात ये है कि ना, पहले ये रोड बड़ा तंग सा रोड है और उसके बाद दुकानों वालों ने आगे फट्टे लगाए हुए हैं और उसके बाद आगे रिक्शे खड़े हुए हैं, रेडियाँ खड़ी हुई हैं। ये है कि पहले आप खुद चेक कर लें स्मोक का कितना बुरा असर है। आवाम उधर से परेशान है और दूसरा ये काम है कि सड़क तंग है, आए दिन हादसा होते रहते हैं। यहाँ पर अगर चलान करना हो तो पुलिस वाले मिनट में रोक लेते हैं। अगर कोई काम की बात है, ये इनका काम है आगे इंक्रोचमेंट हटाना, वो ये काम नहीं करते।
یہ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ آواز اٹھائی ہے. میں تو کالج لیول سے ادھر سے گزر رہا ہوں کہ 10-12 سال ہو گئے ہے, یہ کام ابھی تک کسی نے نہیں صحیح کروایا. اگر آپ کی آواز اوپر تک جائے گی تو مجھے خوشی ہوگی. ہاں جی بالکل, ٹریفک پولیس اہلکار بھی جو ہے وہ ساتھ ہی موجود ہیں, لیکن جو ہے وہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ سامنے ہے. یہاں پر جو ہے وہ تجاوزات کی بنمہار ہے, رکشے جو ہے وہ بے ہنگم روڈ کے اوپر پارک کر دیے گئے ہیں. اور بہت شکریہ ندیم اپڈیٹ کرنے کے لیے. پنجاب حکومت کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چنیوٹ میں اسموگ آگاہی کاؤنٹر لگا دیا گیا. اسموگ کاؤنٹر پر آنے والے افراد میں ماسک تقسیم کیے جائیں گے اور آگاہی دی جائے گی. تفصیلات جانتے ہیں کمیل حیدر سے. جی کمیل, بتائیے گا. جی بالکل, چنیوٹ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے اندر اسموگ اویئرنیس کاؤنٹر لگا دیا گیا ہے. ہمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بتائیے گا کون کون سی ایسی خصوصیات ہیں اور ایسی علامات ہیں اسموگ کے حوالے سے بچاؤ کے لیے آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ پورے پنجاب میں جس طرح کی یہ وبا چل رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پنجاب کے احکامات پہ ہم نے یہاں پہ کاؤنٹرز آویزاں کیا ہے مریضوں کی سہولت کے لیے, اور مریضوں کی اویئرنیس کے لیے ہم ایک واک کا بھی ارینج کریں گے. اور جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں جو اسموگ سے ریلیٹڈ مریض آ رہے ہیں ان کا ڈیٹا بھی اکٹھا کر رہے ہیں, اور ان کو مختلف بیماریوں سے اور جو اسموگ کی وجہ سے جو پرابلم بنتے ہیں ان کی اویئرنیس ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان کاؤنٹر پہ موجود ہیں وہ بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ. اور سب سے زیادہ آپ کے تعاون کے چینل سے میں اپنے جو چنیوٹ کی پبلک ہے ان کو گزارش کروں گا کہ ماسک کا زیادہ استعمال کریں اور زیادہ تر کوشش کریں کہ سفر جو غیر ضروری ہے اس سے گریز کریں. اچھا, ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. سر بتائیے گا کہ وہ کون سے مریض ہیں جن کو اسموگ کا نقصان ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. موسٹلی پیشنٹ جو آلریڈی COPD کے پیشنٹ ہوتے ہیں یا جن کو آلریڈی چیسٹ کے کمپرومائز پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں زیادہ پرابلم آتی ہے. جو آلریڈی سانس کے پیشنٹ ہو گئے ہیں یا بزرگ ہو گئے یا ایون بچے جو ہیں جن کو بہت شکریہ کرنے کے لیے کمیل. تانلیہ والا کے طلباء و طالبات کے لیے بڑی خوشخبری. پرنسپل گورنمنٹ کالج ڈاکٹر عتیق امجد کی کاوشیں رنگ لے آئیں. 4 سالہ BS اور انٹرمیڈیٹ ایوننگ کلاسز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. بات کریں گے اسی حوالے سے گلریز اقبال بھٹی سے. جی گلریز, بتائیے گا. تانلے والا کے طلباء و طالبات کے لیے بڑی خوشخبری ہے. گورنمنٹ گریجویٹ کالج تانلے والا کے پرنسپل کی جانب سے BS ایوننگ کلاسز کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جو ان کی کاوشوں سے جاری ہو گیا ہے. اسی حوالے سے گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں سابق پرنسپل بشارت بھٹی صاحب اور پروفیسرز طلباء نے شرکت کی ہے. اسی حوالے سے میرے ساتھ پرنسپل ڈاکٹر عتیق امجد پروفیسرز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے. بتائیے گا ایوننگ کلاسز BS کا نوٹیفیکیشن NOC جاری ہو گیا ہے, کیا کیا کہیں گے کہ کون کون سے سبجیکٹ میں جو ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے آنے کے بعد یہاں BS بھی شروع ہوا, نظم و نسق قائم ہوا اور تعلیم و تربیت کی حوالے سے بہت ترقی کی طرف جا رہا ہے کالج. اب اللہ کے فضل و کرم سے گورنمنٹ کی پالیسی سے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ہمیں ایوننگ کلاسز جاری کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے, منظوری دے دی ہے. اب اس منظوری میں کے مطابق ہم BS انگلش, BS زوالوجی, BS اسلامیات میں ایوننگ کلاسز کا بھی آغاز کر رہے ہیں. اور یہ لوگوں کے لیے, اہل تانلیہ والا کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے اس حوالے سے کہ ان کے طالبات اور طلباء کو اب سمندری اور فیصل آباد نہیں جانا پڑے گا. مارننگ میں بھی داخلے جاری ہیں اور ایوننگ میں بھی داخلے جاری ہیں. اب اللہ کے فضل و کرم سے یہ تعلیمی جہاد جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں ملت روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار. واسا حکام پائپ لائن ڈال گئے مگر انتظامیہ نے سڑک تعمیر نہ کی. علاقہ مکین اور دکاندار دھول مٹی کے باعث شدید پریشان. ٹوٹی پھوٹی سڑک کے سبب حادثات میں بھی اضافہ ہونے لگا. آپ کو بتا رہے ہیں علاقہ مکین اور دکاندار دھول مٹی کے باعث شدید پریشانی کا شکار ہے. ٹوٹی پھوٹی سڑک کے سبب حادثات میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے. بات کریں گے اسی حوالے سے مریم رضا سے. جی مریم, بتائیے گا. جی بالکل, فیصل آباد ملت روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. واسا حکام کی جانب سے یہاں پر کھود کر پائپ لائن تو ڈال دی گئی لیکن اس کے بعد انتظامیہ اس سڑک کو تعمیر کرنا بھول گئی جس کی وجہ سے یہاں پہ نہ صرف علاقہ مکینوں کو بلکہ جو دکاندار ہیں انہیں کئی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں پر دھول مٹی اڑنے کے ساتھ ساتھ جہاں سانس لینے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو وہی سڑک کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے حادثات جو ہیں وہ بھی رونما
होते हैं हमारे साथ यहाँ के शहरी इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। मुझे बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कब से सड़क की यही सूरत है? ये 2-3 साल हुए हैं, ठीक है। इधर पीछे से एक्सीडेंट हुआ था बहुत खतरनाक, टी बोट पर बच्चे 2 शहीद हुए इधर। और हमारा इधर इतना मुश्किल है, सुबह आते हैं बच्चों को छोड़ने के लिए, शाम को आते हैं लाने के लिए ट्यूशन, और बहुत बुरा हाल है। हमने कई लोगों को MP MNA को दरखास्त भी दी है, पर हमारा इधर कोई सोचता नहीं है। बिल्कुल दरखास्तें जो हैं वो दी जाती हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि दुकान यहाँ पर बिल्कुल सामने है, धूल मिट्टी जब उड़ती है तो ग्राहक जो है वो नहीं आते? गागा की तो मुश्किल है ही है, वो तो हट के आप बीमार होने हैं रोज दिहाड़ी। इतने लास्ट टाइम इतने थोड़ा पिछले एक्सीडेंट होया वा, ठीक है, उत्थे बच्चे की डेथ हुई है। एक दिन इतने बच्चे बंदे की लत्त टुट गई हैगी आ, इतने किहनूं गई है, जिन्हों गई है कोई नहीं तो सुनता किसी की भी। बिल्कुल कोई भी सुनने वाला जो है यहाँ पर नहीं है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं इस हवाले से। मुझे बताइएगा क्या कहेंगे कि कारोबार किस तरह से खराब हो रहा है? बताइएगा क्या कहेंगे? कारोबार के वाले कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं इधर के, ठीक है। सुबह शाम दोपहर ट्रैफिक का मसला है, पैदल आना जाना मुश्किल हो चुका है। ट्रैफिक की रवानी जो है यहाँ पर मुतासर होती हुई नजर आती है, क्योंकि ये सड़क जो है वो 2 वे थी, लेकिन अब तामीर ना होने की वजह से 1 वे सड़क ट्रैफिक जो है यहाँ से गुजरती है, जिसकी वजह से न सिर्फ हादसा पेश आते हैं बल्कि धूल मिट्टी उड़ने की वजह से इलाका मकीन और जो यहाँ के दुकानदार है उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया मरीम अपडेट करने के लिए। मरीम अपडेट कर रही थी। मिलत रोड टूट फूट का शिकार है, वासा हुकाम पाइपलाइन डाल गए मगर इंतजामिया ने सड़क तामीर न की। इलाका मकीन और दुकानदार धूल मिट्टी के बायस शदीद परेशानी का शिकार है। टूटी फूटी सड़क के सबब हादसात में भी इजाफा होने लगा है। सब्जी मंडी गुलाम मोहम्मद आबाद में अंजुमन आड़तियान का अजलास, कायम मुकाम सदर और इलेक्शन कमीशन के ज़ेर सदारत अजलास मुनाकिद हुआ। इलेक्शन की तारीख और मंडी के मसाइल के हल बारे गुफ्तगू की गई। मजीद बात करेंगे इसी हवाले से फजील अहमद से। जी फजील बताइएगा। बिल्कुल गुलाम मोहम्मदाबाद सब्जी मंडी में आज जो इजलास है वो मुनक्कद हुआ है। इजलास में जो एजेंडा है वो इलेक्शन का ऐलान का था और सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर करने का था, जिसमें कायम मुकाम सदर की जानिब से सदारत की गई है। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने आज इलेक्शन की डेट का भी अनाउंस किया है और इलेक्शन जो है वो कब होने जा रहे हैं। गुलाम मोहम्मदाबाद में अंजुमन आड़तियाँ के इलेक्शन कमिश्नर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा क्या कहेंगे, इलेक्शन के हवाले से ऐलान किया है, कब इलेक्शन हो? इलेक्शन हमने 12 नवंबर को ऐलान किया है। पोलिंग सुबह 10 तो 4:30 बजे तक होएगी। बरोज बुध है, बाकी शेड्यूल असीं दे देवांगे बाद च। इंशाअल्लाह 22 नवंबर ਨੂੰ इलेक्शन होएगा साडा। हाँ जी, सब्जी मंडी के आड़तियां का जिहड़ा 22 नवंबर बरोज बुध को इलेक्शन होगा। 22 नवंबर बरोज बुध को इलेक्शन होगा। पोलिंग जो है वो सुबह 10 बजे शुरू होगी। बहुत शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। जंग के सरकारी अस्पतालों में पड़े नॉन रिपेयरिंग मटीरियल की नीलामी शुरू। हुकूमत पंजाब ने नीलामी के अहकाम जारी कर दिए। DHQ अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों से सामान मंगवाया जाने लगा। नीलामी के लिए 9 और 23 नवंबर, 7 और 21 दिसंबर की तारीखें मुख्तस की गई। इसी पर बात करेंगे वसीम अजीज से। जी वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, सरकारी अस्पतालों में पड़ा नॉन रिपेयरिंग एबल सामान जो था उसकी नीलामी के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल समेत दीगर मराकज़ से जो गैर ज़रूरी सामान था वो मंगवा लिया गया है। मेरे साथ MS डॉक्टर शबाब आलम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कब कब की डेट दी गई है नीलामी के लिए और इसमें कौन कौन सा सामान शामिल होगा? जी बिल्कुल, हमारे पास जितने भी कंडेम्ड आइटम्स हैं, बायोमेडिकल इक्विपमेंट या नॉन बायोमेडिकल इक्विपमेंट, उसकी हमारे प्राइमरी सेकेंडरी ने ही 4 डेट्स दे दी हैं। नवंबर की 2 डेट्स हैं और दिसंबर की 2 डेट्स हैं। तो सरकार ये चाहती है कि इसी साल के अंदर अंदर सारा जितना भी हमारे पास नॉन रिपेयरेबल सामान है हम सारे उसके ऑक्शन करें। सिर्फ DHQ का सामान नहीं, इसमें DHO ऑफिस, DDHO ऑफिस, THQs, RSCs, BHUs का सामान भी यहीं पे मंगवा लिया जाता है और यहीं से फिर उनकी इन 4 डेट्स के अंदर अंदर ऑक्शन कर दीजिए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के शहरियों के लिए डोमिसाइल का हसूल मजीद आसान बना दिया गया। रवां बरस में बनाए गए डोमिसाइल की रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 24,460 डोमिसाइल जारी किए गए। बात करेंगे इसी हवाले से वकास बेग से। जी वकास बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में डोमिसाइल के हसूल को मजीद आसान कर दिया गया। इस हवाले से अगर मैं बताता चलूँ तो रवां बरस में अब तक 24,000 से जायद अफराद को फैसलाबाद से डोमिसाइल जो हैं वो जारी किए गए हैं। तहसील सदर और तहसील सिटी की अगर बात की जाए तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और खिदमत मरकज़ से डोमिसाइल जो है वो बनवाया जाता है, जबकि मुख्तलिफ तहसीलों के हवाले से मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो डोमिसाइल का इजरा करते हैं। एडमिन ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं रियाज हसन अंजम साहब, उनसे पूछेंगे। रियाज साहब ये बताइएगा कि अभी कितना आसान किया गया है मजीद और ऑनलाइन सिस्टम जो है वो किस तरह से काम कर सकेगा? जी अस्सलाम वालेकुम।
ये गवर्नमेंट पंजाब ने 2012 में इसको कंप्यूटराइज़ किया है और हमारे डिविजनल हेड क्वार्टर पे यहाँ पे खिदमत मरकज़ इस्टेब्लिश किए गए। तो खिदमत मरकज़ एक ऐसी छत है जहाँ पे बच्चा ऐसे ही जैसे नादरा के ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे डाटा फीड करवाता है, उसका जो सेंड हमारे पास कर दिया जाता है, हम उसको दूसरे दिन डोमिसाइल डिलीवर कर देते हैं। इससे पहले एक बड़ा लेंथी प्रोसीजर था, बच्चे बेचारे अपनी फ़ाइल तैयार कराते थे, हज़ारों रुपए खर्चते, कचहरियों में जाते थे, ऊद कमीशन की तस्दीक, 17 ग्रेड के ऑफिसर की तस्दीक, स्टाम्प पेपर लगाते थे उसके साथ। तो हमने ये गवर्नमेंट पंजाब के तामुन से इसको बिल्कुल ईजी कर दिया है। इसको 12 घंटे के अंदर और मैक्सिमम जब रश होता है तो दूसरे दिन इसको डोमिसाइल को डिलीवर किया जाता है। इसमें जो फीसेज हैं वो तमाम ऑनलाइन चुकी हुई हैं। सिटी और सदर का जो प्रोसेस है हमारा फैसलाबाद में हो रहा है, तहसील लेवल पे हमारे असिस्टेंट। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए वकास। फैसलाबाद सीरत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तकसीम इनामात की तकरीब जारी। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद की तकरीब में खसूसी शिरकत। सीरत फाउंडेशन से तर्जुमा और तफसीर के साथ कुरान हिफ्ज़ करने वाले तलबा में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। आ रहे हैं उन तक दीन की बात पहुंचाइए, बताइए, उन्हें डराइए उस वक्त से कि एक दिन अल्लाह के सामने पेशी होगी। यतलू अलैहिम आयातिही वजुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा है क्या? तिलावत आयात किसे कहते हैं? तज़किया किसे कहते हैं? इल्म और हिकमत किसे कहते हैं? और इनका सीरत से क्या ताल्लुक है? और क्या पूरे मुस्लिम ग्लोब में इस पर काम हो रहा है? क्या पूरे मुस्लिम ग्लोब में इस पर काम हो रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 बरस मक्का मुकर्रमा में क्या किया? हाथ बांध के रखो, हाथ बांध के रखो, जवाबी कार्रवाई हो सकती है। मुसलमान कमजोर नहीं थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम ला चुके, लेकिन आपने हाथ रुकवा दिए, जवाबी कार्रवाई नहीं। लेकिन जब हिजरत हो रही है, जब हिजरत हो रही है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह जिब्रील अमीन को भेज रहे हैं और फरमाते हैं कि पढ़ो, वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़ी व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। इक़्तिदार को मददगार, इक़्तिदार आपकी गुफ्तगू में मेरी आवाज तो नहीं आ रही बीच में? क़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़ी व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाह के रसूल दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह सिखा रहा है, कुरान में रख रहा है। कुरान में रखने का मतलब यह है कि क़यामत तक पढ़ी जाती रहेगी ये दुआ। ऐ अल्लाह। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट और टेफ्टा का खसूसी बच्चों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेमिनार, टेलरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, प्रोफेशनल कुकिंग समेत दीगर कोर्सेज बारे आगाही दी गई। डीओ स्पेशल एजुकेशन खालिदा परवीन, डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन मिसेस शाहिदा सरवर, डायरेक्टर टेफ्टा आबद हुसैन और दीगर ने शिरकत की। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, स्पेशल एजुकेशन और टेफ्टा ने मिलकर ये फैसला किया है कि खसूसी बच्चों को हुनर सिखाया जाएगा ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें। इस हवाले से आगाही सेशन का इनेकाद किया गया जिसमें टेफ्टा और स्पेशल एजुकेशन से अफसरान जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके साथ साथ बच्चों को बताया गया कि कौन कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जिसमें वो शेयर करके उनमें हुनर सीख कर और टेफ्टा के इदारों में जाकर हुनर सीख कर अपने पाँव पर खड़ा हो सकते हैं। डीओ स्पेशल एजुकेशन खालिदा परवीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आज के सेशन के हवाले से क्या कहती हैं? खसूसी बच्चों के लिए हुनर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है जो आम बच्चों से कहीं ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आज टेफ्टा के साथ ये कोलैबोरेटिव सेशन था, इतना प्रोग्रेसिव और इंटरेक्टिव सेशन था। ये इनफैक्ट मेरे लिए भी इंटरेक्टिव था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमें पता ही नहीं थी। और आबद साहब का मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि वो अपनी इतनी मसरूफियत से टाइम निकाल के, और उनकी टीम का, उन्होंने इतना अच्छा हमारे बच्चों को ब्रीफ किया, जो फैसिलिटेट किया, और फर्दर भी वो मज़ीद कह रहे हैं कि हम फैसिलिटेट करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल, टेफ्टा और स्पेशल एजुकेशन मिलकर इन बच्चों के लिए काविश करेंगे और कौन कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जिनमें खसूसी बच्चे ग्रो कर सकते हैं। इस हवाले से डायरेक्टर टेफ्टा आबिद हुसैन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहते हैं इन बच्चों के लिए आज जो उनको गाइडलाइन दी गई, कौन कौन से ऐसे शोबाजात हैं जिनमें स्पेशल बच्चे आ सकते हैं आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम खालिदा का, जो स्पेशल एजुकेशन
کہ بچوں کو یہاں پہ مدعو کیا گیا. ڈسٹرکٹ فیصل آباد, چنیوٹ, جنگ, ٹوبا ٹیک سنگھ, یہ تمام بچے یہاں پہ میٹرک اور انٹر کے پاس آؤٹ یہاں پہ تشریف لائے. ٹیفٹا کے بہاف پہ بینگ ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر میں نے بچوں کو مور دین 30 کورسز کے بارے میں یہاں پہ ان کو بتایا کہ آپ کس کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں. اور اسپیشلی ان کو بریفنگ دی گئی ٹریلنگ کے اوپر, پروفیشنل کوکنگ کے اوپر, کمپیوٹر آپریٹر اینڈ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے اوپر. ہماری 58 ملین یوتھ ہے جس میں 6.2% ریشو ڈسیبل لوگوں کی ہے. بہت شکریہ جہانگیر اشرف اپڈیٹ کرنے کے لیے. جہاں کے ضلعی صنعت زار میں ہاتھ بننے والے فن پاروں کی مارکیٹنگ ہوگی. ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن پلیٹ فارم بنانے کا فیصلہ. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورسز کا آغاز کر دیا گیا. بات کریں گے اسی حوالے سے رمضان مرزا سے. جی رمضان بتائیے گا. جی بالکل, صنعت زار جھنگ میں جو ہے وہ چیزیں تیار ہوں گی, ان کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو سکے گی. آن لائن جو ہے وہ نہ صرف ان کو جو ہے وہ بیچا جا سکے گا بلکہ اس کو ایک آمدن کا ذریعہ بھی بنایا جا سکے گا. ہمارے ساتھ ڈویژنل ڈائریکٹر مزمل یار موجود ہیں, سے بات بھی کرتے ہیں. سر بتائیے گا کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جو طالبات یہاں سے اسکل حاصل کر رہی ہیں ان کی چیزوں کو جو ہے وہ آن لائن سیل کیا جا سکے؟ دیکھیں جو صنعت زار ہے نا, یہ 2 کمپوننٹ پہ ہے. صنعت زار ٹریننگ ہے اور ساتھ پروڈکشن ہے, ٹریننگ کم پروڈکشن. تو پروڈکشن ہمارا ویک تھا, تو یہ والا جو قطر چیریٹی نے ہمیں اس میں سپورٹ کیا, پروڈکشن والا جو ہمارا سیگمنٹ تھا وہ اسٹیبلش ہو گیا. اب انشاءاللہ ہم یہاں پہ خواتین کو کو ورکنگ سپیس پرووائڈ کر رہے ہیں اور پروڈکشن والا جو ایلیمنٹ اس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. جب یہ خواتین پروڈکشن میں ایکسیل کریں گی تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں پھر ہم ان کے لیے آن لائن پلیٹ فارم جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں. اپنا صنعت زار کا بنے گا, ساتھ ہم دراز اور جو ہمارے فروش ہے مختلف جو آن لائن پلیٹ فارم ان تک ایکسیس دیں گے. اور جتنی بھی انٹرپرینیورز جھنگ کی وہ کسی بھی ادارے سے گریجویٹ ہیں, نہ صرف ان کو کو ورکنگ سپیس پرووائڈ کریں گے بلکہ ان کے لیے آن لائن جو ہے وہ پلیٹ فارم لے کے آئیں گے. جہاں پہ ان کو فائنانس کی ضرورت ہے فائنانس دیں گے, جہاں پہ ان کو لنکجز کی ضرورت ہے لنکجز دیں گے, جہاں پہ ان کو آن لائن کے علاوہ آن شاپ ضرورت ہوگی پلیٹ فارم کی تو ہم وہ بھی پرووائڈ کریں. لیکن ہمارا جو فوکس ہے وہ آن لائن پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کا. اس حوالے سے انہوں نے بتایا بھی ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کورسز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں اور جو طالبات یہاں سے اسکلز لے رہی ہیں ان کو رجسٹرڈ کر کے ان کو جو ہے وہ آن لائن بزنس سے جوڑا جا رہا ہے. اور مقصد رمضان اپڈیٹ کرنے کے لیے. سانج فیصل آباد کے زیر اہتمام ترقی پسندوں کا ضلع کونسل چوک میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج. فلسطینیوں کے حق کے خود آزادیت کے حق میں نعرے بازی کی گئی. بات کریں گے اسی حوالے سے عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان بتائیے گا. تو بات کریں یہاں پر سانج فیصل آباد کے زیر اہتمام یہاں پر فلسطین کے حق میں حق خود ارادیت کے حق میں جو ریلی کا انعقاد کیا گیا, اسرائیلی مظالم جو کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی. تو اسی حوالے سے یہاں پر ہمارے ساتھ جو مزدور لیڈرز موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا آج کی ریلی اور یہاں پر احتجاج کے حوالے سے. آج ہم یہاں ضلع کونسل چوک میں امریکی سامراج کی سرپرستی میں جو اسرائیل کی جو جارحیت ہے اور بربریت ہے فلسطینیوں کے خلاف, ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ہم دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی انسانوں پر ظلم ہو, چاہے وہ کوئی گروہ کرے, کوئی ریاست کرے یا کوئی فرد کرے, ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. دنیا بھر میں انسانوں سے ان کی آزادی, ان کی دھرتی اور ان کی شناخت چھیننے کی کسی صورت حمایت نہیں کی جا سکتی. جو لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں, آج پوری دنیا میں تھرڈ انٹرنیشنل کی کال پر ترقی پسند لوگ اس اسرائیلی جارحیت کے خلاف اور امریکی سامراج کی بربریت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں. اور ہم بھی پاکستان میں بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. پنجاب حکومت کی ہدایت پر سمندری میں سیکنڈ سپورٹس میلے کا انعقاد کیا گیا. سپورٹس میلہ 25 نومبر سے 11 دسمبر تک جاری رہے گا. کھلاڑیوں کے درمیان مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوں گے. مزید بات کریں گے اسی حوالے سے وقاص جمیل سے. جی وقاص بتائیے گا. بالکل جی, پنجاب حکومت کی ہدایت پر کھیلوں کا انعقاد جو ہے وہ جاری ہے. تو اسی حوالے سے سمندری میں بھی سیکنڈ سپورٹس میلہ کا انعقاد جو ہے وہ کیا گیا ہے, جس میں مختلف ٹیمیں جو ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں اور مختلف گیمز جو ہیں وہ کھیلی جائیں گی. تحصیل سپورٹس آفیسر مشل فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. میڈم بتائیے گا کون سی کھیلیں ہیں, کتنی دیر تک میلہ جاری رہے گا اور کیا اس کے بینیفٹ ہوں گے؟ جی سر, سیکنڈ سپورٹس میلہ 2023 وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے ویژن کے مطابق جاری و ساری ہے. تحصیل سمندری میں بھی پارٹیسپینٹس جو ہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس میں 9 گیمز ہیں, بیڈمنٹن, کراٹے, تائیکوانڈو, والی بال اینڈ کرکٹ.
اینڈ فٹ بال اینڈ ادرس. تو اس کے حوالے سے ہمارا کل سے انوگریٹ ہو چکا ہوا ہے، جو کہ ہم 10 نومبر تک اس میں تحصیل لیول پہ ہماری سلیکشن ٹیمز اینڈ ٹرائل ٹیمز ریڈی ہو جائیں گی، اور پھر وہ ڈسٹرکٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے جائیں گی 25 نومبر سے لے کے 11 دسمبر تک. اسی طرح انٹر کلبز ٹورنامنٹس بھی ہوں گے جو کہ سیکنڈ اسپورٹس میلے کے حوالے سے ہی کیے جائیں گے. تو یہ بہت زبردست قسم کا ایک کلرفل ایونٹ ہونے جا رہا ہے، تو جس میں جو ہے وہ شائقین اور کھلاڑی اپنے ٹیلنٹ کا بھرپور مظاہرہ کریں گے، اور صحت مند سرگرمیاں جو ہیں وہ ہسپتالوں کو ویران کرتی ہیں. اور جو ہے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.